जिमी गाधे गाधे पानी पलि जाइए पानी बसई गई जिमी छुआ माँ गाधे माँ गाधेनी माँ गाधेब अरे गोटे दिन तो डेरी हम कौन तो झंबला काम ना खेना मामा दिंगर कर काली 3-4 दिन है घसी लगातार परा हो दी तीन तो केते गुड़ा गाई मामा दिन खाली तो गोटे गाई नुह तो केते गाई घरे गाई आंक घरे गाई समते घर दाबे दीदी खण गाई अच्छी पूरी की जाइए ठाकुर प्रसाद कहीं पाई ना अधे लोग ठाकुर भी देखी ना जाई बांती है आई जन बांती है कार बांती होची कार मुंड बुलाऊची बस रे जाइए 15-20 जन जाइए ओल्ले भुवनेश्वर गोटे बस हेले भुवनेश्वर पुणी गोटे बस धरले एक जाए पुरी ओल्ले राति 10 लोक लाइन लगे ठाकुर देखिए बोली दिन नुआ वर्ष ये कौन करे 12 खंड लाइन लगे 4टार राति 4टार लाइन पहले पुणी गोटे झीटा है आगे हल हल हो मामा दिए भाई टेकिकी रखीदेला अरे हुडा तो दिया ही करी थी हमको सिम का बीजे लो तमे याद दो ना हे दोच दिया आ केते अछि एनाटा हतो तो से नै रात 10टा पर्यंत काली काम होछि 10टा 10:30 हलानी 10:30 हलानी मुझे रोटी गली दबी वाला हां 10:30 हलानी मुझे 10:30 हलानी हम खाई सब आगु रोटी करिथिली परिसार थिली तापर पिठा हो बोली हम कहला ठंडा हे जबो ना समस्त खाइबो से सत बेले खाई पी थोड़े श्वास शोले तो बों को डाकुची बो तुम टे रुह मत डर लगुच रात एकुटिया मत डर लगुच बो कहीं थंडा पड़े आसले घर
ସିଏ କ'ଣ ଚୋପା ଛଡ଼ା ଇଏ କରୁ ସିଏ କ'ଣ ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ଦିନ କିଏ ବା ଏତେ ଝିଅ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତା ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଏଇ ଯେତିକି ବଢ଼ି ପଡ଼ୁଛି 2-3 ଥର ପକାଉଛନ୍ତି। କିଏ ମୁଁ ହେଇଥିଲି 3 ଥର ପୋଛିଥିଲି ଇଏ ଏ 10 କିଲୋ ହେଲାଣି ବଢ଼ି। ଜାଣିଛ ଛୁଆ ବୋଉକୁ ଦେନି ଏତିକି ଚୁରି ଇଏ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛ ଆମର ଆଖି ତମ ପୁଅ ନେବେ ଶଙ୍ଖ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ଶଙ୍ଖ ଘରକୁ ଯିବ ହଁ ସେଟା ସେଥିପାଇଁ ପା ସିଏ କିଏ ନବ ନ ନବ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ ତାପରେ ଶଙ୍ଖ ଘରକୁ ଦିଅ ଚାନେଲ ଯିବ ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ଯିବ ନା ଆଉ ଗଲା ଭଳିଆ ଯିବ ନା ଆଉ ଆଉ ସେ ତ ଆଉ ଦିନେ ଫେର ପରା ହବ। ପୁଣି ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଥରେ କରା ହବ ସରିଲା ଆଉ ଆଉ ଯେ କରାହବ କାମ କରିବେ ଏଥର ବି ମତାରି ଯିବ ନା ଏଥର ବି ଘରେ ରଖିବ ନାକି ଆଉ ଭଲ ଲାଗି ପାଣି ଘର ଦେଇଛ ରଖିବ ନା କ'ଣ ପୁଅ ଝିଅକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ କିଛି ରଖିବ ନା ଆଉ ନା ନା ଏଇଠି ରଖିବ ନା ଆଉ ହଁ ଦିଟା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପାଣି ଘର ରଖିଛନ୍ତି ସେକୁ ଆମେ ଖାଇମୁ ବର୍ଷକ ସାରା ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛି କେତେ 4 କିଲୋ ନା 5 କିଲୋ ଅଛି। ଆମେ ପୁଣି ବର୍ଷକ ସାରା ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ଦେମି ଆଉ ଅଧିକା ନା ଇଏ ହେଲାଣି ଆସିକି ଆଦର କରିବା ବଢ଼ିଟା ପିଲାଙ୍କୁ ହେଲା ସିଏ ତାଙ୍କର ବଢ଼ି ଚୋରା ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଲଗେଇବି ଖାଇଦେବେ ଖାଇଦେବି ହେଲା ଆଉ ସିଏ ଦେଖୁନୁ କହୁଛନ୍ତି ରାଡୁ ମାଡୁ କରିବ। ଗ୍ୟାସ ନଥିଲା ବଢ଼ି ମୋର ଫୁଟା ତରକାରୀ କରି ଆଣିଛି କିଏ ଗୋଟାଇ ବାଜିଗଲାଣି କିଏ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଜୋର ପାଣି ରହିଯାଇଛି କରୁନା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ ମୁଁ ପଳେଇବି।